Τα παιδιά γίνονται αυτό που τους μαθαίνουν. Και στην περίπτωση μου, ναι, το παραδέχομαι. Είμαι ένα καλομαθημένο κολόπεδο. Εγώ δεν γουστάρω να με αμφισβητούν. Τελείωσε. Όπα, το λες να μου κάνεις χάρη. Το εννοώ όπως το είπα. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι δεν είναι δικό μου αυτό το παιδί. Σε έχω ανάγκη. Είσαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς σου δεν έχει άλλο γιο? Είσαι σίγουρος ότι είσαι ο μοναδικός γιος? Το Δημήτρη Μαλτέζου. Ëndrat e vjedhura. Nga e hëna në të premte, ora 19:50. در سال 1993 6 دوست با هم آرزو می‌کنند و پیمان دوستی می‌بندند. مانوس می‌خواست دنیا رو فتح کنه. اوا می‌خواست بهترین هنرپیشه بشه. نیکولاس یک دکتر. لوکاس و نورا می‌خواستن وکیل خوبی بشن. دافنه هم یک آدم خوب. ولی اون شب اتفاق عجیبی افتاد و هیچکس اون راز بزرگ رو فراموش نکرده. رازهای پنهان به زودی در فارسیوان. Когато копнежът завладее сърцето, а любовта е тайна, интригите, жаждата за власт и изпитанията ще разбият техните мечти, както вятърът разпилява прахта. Гледайте Тайни в рая. Всеки делничен ден от 11:30 по Нова. Csillagok! Azt kívánom, hogy... Azt kívánom, hogy én szeretnék. Ha nagy leszek. Azt kívánom, hogy... Meg akarom hódítani az egész világot. Az önálmai valóra váltak. És milyen áron? Megerőszakoltad a barátodat. Meg akar folytani. Tényleg azt hiszed, hogy az egész világ a kezedben van? Igen, ezt akartam. A feleséget szervezi az összejöveteleinket. Hol az Oscar? Porlóban utazom. Az Éden titkai. Bevezető epizód pénteken 16:15. Secretele dezbină. Ονομαστικά μεταξύ μας θα διαλυθούμε σίγουρα. Secretele nasc ură. Δεν θα σταματήσει ποτέ η εκδίκηση μίας. Dar secretele lor Κόρτωσέ τώρα που μπορείς. îi unesc pe viață. Și nu e vorba de dragoste. Τι στο διάολο είναι. De luni până vineri, Euforia TV prezintă cel mai bun serial grecesc. Nu ξεχνάς που είναι αυτό. Secrete în paradis. Secretele lor îi unesc. Τους εισπιώνησα. Dar pentru cât timp? Μόνο από μέσα μπορούμε να διαλύσουμε την παρέα της φεγγαρότητας ίσως. Greetings to all viewers of TV1 Mreža in Bosnia and Herzegovina. Gladete Otok. Aleksis tako malo zna o prošlosti svoje porodice. Zato iz Londona odlazi na ostrvo Krit da pronađe malo mesto u kojem je odrasla njena majka i da sazna odgovor na pitanje zašto je majka odbijala da govori o tome. Dugo skrivanu priču o porodici, rastrgnutoj ratom i strastima, otkriće joj majkina stara prijateljica Fotini. Ostrvo. Ovu seriju ne smete da propustite.
Ekziston një ishull i fshirë për shumë vite nga harta, Spinalonga. Në këtë ishull, izolimi lindi shpresën. Historia e Spinalongës, historia e një ishulli dëshmitar i triumfit të vullnetit njerëzor dhe madhështisë së dashurisë. Në serialin grek më të bukur të gjitha kohrave. Ishulli së shpejti në Albanian Screen. Dirljiva obiteljska priča koja će otkriti pravu snagu ljubavi i odanosti. Otok u nedjelju u jutarnjem terminu na RTL-u. Здрасти, татко. Казвала ли съм ти, че си върхът? Не те ли учих да чукаш на вратата? Това е за чужди хора. Знаеш ли колко те обичам? Явно искаш нещо. Значи съм върхът, а? Да, и си най-умният. Трябват ми пари. Приемам и кредитни карти. Разбира се, но аз дали приемам? Искам да си купя нови дрехи. Отивам на среща. Novo na prvoj. Ljubav će pokrenuti priču, ali ona će se pretvoriti u rat. Jer jednom rođena mržnja večno traži osvetu. Ovo nije obična ljubavna priča. Ovo nije obična životna drama. Ovo nije obična porodična serija. Ovo je priča iz srca koje se bori do posljednjeg otkucaja. Ranjeno srce od ponedeljka 6. avgusta u 16. Na prvoj. Добър вечер. Здравей, татко, как си? Герасимус горе ли? Не, излезе малко преди да дойдеш. Пак отида да помага на онзи със сметките. Каза, че ще закъснее. Не. Не ще свърши бързо. Откъде знаеш? Момичето ми. Татко ти знае всичко. За сметките на господин Занос се погрижих аз. Опитах се да му кажа, но си изключил телефона. Да. Цял ден мобилният му е изключен и беше неспокоен.